Kristen dularia boyha misra ar gogo babaku inyak patia mena'a ape do Isora dayate fitri ontor koi napai gi menak pia arji sumrang Prabhu Isora daya dulurte amdo gota nyinda mos gim angaina una iete adet kot ki Isor te koi jok ngana Setak koi jong ingren Isor Indon petiau kana amdo nonde minama indo gota ontor ten dululet me kana ari sarahawet me kana amdo banu konem sirja wakadinya amren hopuna gujuk tem banca wakadinya amren sonot atmawa sehai tem sonot akadinya am noa nyinde doho angga kedinya arnoa nawa dinem imadinya indo amem emakawadin noaku arjoto itak balai iyote adi tet gin sarahawet mekna ingren Isor indo nito ingin etohob ekan sinin jimawam kana noa sonote kemau lagit sehayen me jemon inyak joto kami ingren Prabhu ar baban cawit Yesus Krist kami sauten purau ar teheng inyak bebohar te punria kami tului mitakkan joto sejai mitawin nyam adi daya sisir jawi indo tihin inyak joto hudis kata ar kami ingren Prabhu ar baban cawit Yesus Krist bin mucet pun saute am tening jimek kana indo adi arte monin uri ek kana amak sonot sehariya golote tihin joto kei kon sahal rein tahena aso kaite amak kei kon oka kuria hewa menak tinya ingren baban cawit indo amak sonot harket sau ar gujuk sej nindun moneten kokoi kana ar amem amren bedak dengwe inggen pun ar ror sohotte inyak noa menjonga purap lagi tali ucuin me Jisu Maria ar Joseph boren pe ar oka koi lagi der kaiten kokoi in menjong kana onaku ho boratin pe